tayo sa Jollibee sa ginawa ko. Ayan na pala tayo. Ito na, Jollibee. Tara na. Ay, may mix pala dito. Dito yung takeout to. Eat lang. Tara, pasok na tayo Jollibee. Wow, ganda talaga ginawa ko. Ganda oh. May tao pa. Wow. Take order daw. Tara. Okay, bibili tayo. Pabili po. Hanipay nga po at tinapay po. Ayun lang po. Bibilin ko. Ayun lang. Bye. Tara na guys, tara na guys. Hintayin na natin, order natin. Tay, nako, ganda talaga panahon. Ting ding ding na rin, ding 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 na ring ding 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 ding. Ay, nandiyan na pala yung order ko. Kunin mo na lang sa chest. Sige. Kukunin ko na lang. Ayan. Yun, honey battle. Tara, take order. Kala ko dito na bibigay. Ay, wala pa ata tao eh. Yun, here. Take order. Wala pa ata tagabigay dun. Wala pa tao. Tara na. Nyam 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 am nyam 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 am nyam 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 am nyam 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 nyam. Tara na. Uwi na tayo guys. Ay, tignan muna natin yung takeout. Yung takeout ba talaga dito? May maze po. Uy, may parkour. Try natin mag-parkour dyan. Try natin. Huwag na. Take out. Drive-thru. Tara, try na natin. Nga, na lang. Wow. Dito natin try. Yun, panalo na. Ano to? Uy! Ang dami ah! Ang dami, may double. Gamitin natin. Tara, yes, go! Part 2 na pala to guys. Tagal naman. Suli muna natin to. Ah! Wala! Ba't nalayo na natin? Paano yan? Nalayo natin. Kailan natin pa makabot dun. Ay, nako.